जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 21 जून 2024 शुक्रवार आज दिन में 25टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब करदे और आपण भल पाए स्वरूप निहाती भाव लाइक करदे। आज खबर नंबर 1 आज खोल राज्यर समस्त स्कूल आज सका खोल विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर कहुई सका 6:30 स्कूल खोल बेले 10:30 जाए क्लास चलो प्रथम रु द्वादश श्रेणी जाए सका क्लास कहुई। खबर नंबर 2 बारवाटी को फेरिला अंतर्जातीय दिनिकिया मैच यही दिन मैच मजा ने दर्शक ओडिशा क्रिकेट प्रेमी खुशी खबर पुणी थे ऐतिहासिक बारवाटी स्टाडियम रे खेल अंतर्जातीय दिनिकिया मैच 2025 मसीह भारत और इंग्लैंड मध्य खेल तीन मैच विशिष्ट दिनिकिया सीरीज मध्य गोटे मैच बारवाटी रे खेल यही मैच फेब्रुआरी 9 रे खेल यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 3 एणिकी मेसीन रे राशन कार्ड पुराइले बाहर चाउल भुवनेश्वर में खोल चाउल एटीएम खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना राशन कार्ड हिताधिकारी खोल चाउल एटीएम हिताधिकारी कार्ड दिया सेमाने चाउल उठाई पारिबे मेसीन रे कार्ड गलाइले बाहर चाउल आगामी साप्ताहिक मध्य भुवनेश्वर में आरंभ कर राज्यर सबु जिले में खोल चाउल एटीएम यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 4 पार्जीपल्ली युवक समुद्र में बुड़ी निखोज खोजुची कोस्टगार्ड हेलिकप्टर गंजाम जिला छत्रपुर निकटस्थ आर्जपल्ली समुद्र में बुड़ी जणे युवक निखोज युवक जड़े हेले स्थानीय अंचल 22 वर्षीय युवक हेमंत सेन बेहेरा घटनास्थल में अग्निशम बाहिनी ओड्राफ और पुलिस पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिंट। खबर नंबर 5 श्रीनगर डाल ह्रद कूल जोग करेंगे मोदी भारत समेत समग्र विश्व में 21 जून रे अंतर्जातीय योग दिवस पालन कर अवसर में श्रीनगर आयोजित योग दिवस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंशग्रहण करेंगे। यह कार्यक्रम में जोग देवाई प्रधानमंत्री गुरुवार सेठारे गस्त कर श्रीनगर जावा पूर्व प्रधानमंत्री मोदी तांको ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे ट्वीट कर सूचना देइछंती। खबर नंबर 6 चलित वर्ष प्राय 4,500 भारतीय कोटिपति देश छाड़ी पारती अंतर्जातीय विदेश स्थानांतरण परामर्शदाता संस्था हेलेनी एंड पार्टनर्स एक रिपोर्ट रे कहते जे 4,300 कोटिपति चलित वर्ष देश छाड़ी पारती गत वर्ष 5,100 धनी भारतीय अन्य देशर बसवास करथिले तेबे वर्तमान भारत पई यह चिंतार विषय नुहे कारण देश छाड़ुथिबा कोटिपति संख्या अपेक्षा देशर अधिक कोटिपति जोग होइछंती। खबर नंबर 7 प्रधानमंत्री मोदी युद्ध को अटकाई देले हेले पेपर लीक अटकाई पारिले नाही कहले राहुल नीट यूजी 2024 एवं यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रे अनियमितता हेतु कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार को टार्गेट करिसेंती। एक खबरदाता सम्मेलन रे से कहछंती जे से इस्राएल जागा एवं रूसिया यूक्रेन मध्य रे युद्ध बंद कर दैछंती किंतु से पेपर लीक को रोकी पारिबे नाही। से कहछंती जे देशर शिक्षा व्यवस्था योजनाबद्ध भावे ग्रहण करा जाउछि। खबर नंबर 8 कानपुर रे कोरोना भली दृश्य श्मशान रे सत्कार पई मृतदेहर लंबा लाइन कुहा जाय वृद्ध तथा रोगी मानक पई शीत दिनटी काल साजी आसी थाए हेले चलित वर्ष रे गरम ताठारु बळी जाइछि। उत्तर प्रदेश रे भीषण गरम पड़ुथिबा बेले कानपुर भयंकर दृश्य सामना को आसीछि जहा कि कोरोना समय कथा को मने पकाई दैछि। बुधवार कानपुर रे शह शव अंतिम संस्कार करा जायथिला एहा पछरे तापमात्रा वृद्धि को बड़ कारण बोली कुहा जाइछि। खबर नंबर 9 आत्मसमर्पण करिले 3 माओवादी समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल हेले 3 माओवादी मालकानगिरी एसपी पाखरे गुरुवार 3 माओवादी आत्मसमर्पण करिसेंती। आत्मसमर्पण करिथिबा 3 माओवादी छत्तीसगढ़ बोली सूचना मिली तेबे 4 वर्ष है यही माओवादी माने माओवादी संगठन पर कार्य कर आसुथिले यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 10 कटक जेएमएसपी कोर्ट रे हाजर पर अनुभव नाँ रे चार्ज फ्रेम अनुभव वर्षा विवाद मामला रे गतकाली कटक जेएमएसपी कोर्ट रे अनुभव महांती हाजर पर चार्ज फ्रेम कराई अनुभव और तांकर 2 सहयोगी नाँ रे चार्ज फ्रेम दाखल होईछि। वर्षा को निर्यातना नहीं पुरीघाट थाना रे पूर्व मामला रुजु होइथिला यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 11 राज्य में चाषी ठारू धान क्विंटाल 3100 टंका किणिबे सरकार एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछंती। से कहछंती इस्ताहार रे आमे यह कहिछु एही खरीफ ऋतु रे चाषी को 3100 टंका दिया जिवो तेबे केंद्र सरकार धान क्विंटाल 2300 कला परे आमको सुविधा होइछि आमको 917 टंका अधिक देबाकू पड़ी थांता एबे 800 पड़िबो। एहा व्यतीत चाषी माने धान देबार 48 घंटा मध्य रे सेमानकर प्राप्य पाई जिवे मंडी रे धान संग्रह करबा समय रे कोनोसी कटनी छटनी करा जिवो नाही एपरि कले कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली से कहछंती। खबर नंबर 12 गुरुवार राति शुक्रवार पूर्वाह्न 11टा जाए बंद रहिबो महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पाखे आसुची महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ प्रसिद्ध रथयात्रा जून 22 रे पवित्र स्नान पूर्णिमा पई सेनापटा नीति लागि निमंते गुरुवार राति 12टा ठारू शुक्रवार पूर्वाह्न 11टा जाए साधारण दर्शन बंद रहिबो। एही अवसर रे महाप्रभुଙ୍କ स्वतंत्र पूजार्चना एवं नीतिकांत अनुष्ठित हेबो। खबर नंबर 13 सरकारଙ୍କ विकासमूलक कार्यकाल को सठिक भावे लोकଙ୍କ पाखे
ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନଠାରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭେଟି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଅଙ୍ଗନବାଡିର ବିକାଶ ହେଲେ ଉଭୟ ମା ଶିଶୁଙ୍କର ହେବ ବିକାଶ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗର ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୁଧବାର ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭା ଶର୍ମା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ଯୋଜନା ଓ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 15, ନିଟ୍ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଘେରାଉ କଲେ ଛାତ୍ର। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁରାଗ ଯାଦବ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଡେଭିଡ୍ ଜନସନ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଡେଭିଡ୍ ଜନସନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 53 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଡେଭିଡ୍ ଜନସନ୍ଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ଡେଭିଡ୍ ଜନସନ୍ଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ସୁରମାପାଢ଼ୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି। ପୁଣି ବିଧାନସଭା ଦେଖିଲା ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରେ ବିଧାନସଭା ପରିଚାଳନା ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ସୁରମାପାଢ଼ୀ। ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସୁରମାପାଢ଼ୀ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ସୁରମାପାଢ଼ୀ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18, 65,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ, ପାଇବେ ଇପିଏଫ ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା। କର୍ମଚାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇପିଏଫ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19, ଗତକାଲିଠୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋହଳ ହେଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଦୋକାନ ବଜାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଲିଜ୍ ଲାଇନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ କଠୋର ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 20, କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଇରାନର ଘାତକ ସେନାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଇରାନର IRGCକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ IRGCକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। କାନାଡା IRGCର ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କାନାଡାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଇରାନ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 21, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ। ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ। ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଏଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଚାଲିକାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଏଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ। ଇଡିର ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ସହିତ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଖବର ନମ୍ବର 22, ନୂଆ ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଏଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କା। ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିକ୍ଷୟ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ଯଦିଓ ଏହି ଯୋଜନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟତଃ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଥର ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକା ବିବରଣୀ ଜାଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ଏହା ଆବେଦନ ଅତି ସହଜ। ଏହା ସହିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ PASA BPL କାର୍ଡ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର କାର୍ଡର ଡାଟା ଦ୍ୱାରା
सर्टिफिकेट थिबा आवश्यक। खबर नंबर 23 ड्रेन रे बुड़ी मृत्यु घटना रे सरकार कड़ा कार्यानुष्ठान बीएमसी सरकारी मंत्री निलंबित। राजधानी रे नाल रे भासी जाई नाबालक पिला मृत्युवरण करने घटना रे राज्य सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंती। एही घटना रे तदंत रिपोर्ट हस्तगत हेबा परे गुरुवार भुवनेश्वर महानगर निगम रे ड्रेन रो डिविजन रे कार्यरत सरकारी मंत्री संतोष कुमार दासंकु निलंबन कराजिबा सहित तांको विरुद्ध रे विभागीय श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। खबर नंबर 24 बिहार रे बन्या उजुड़िला फसल। बिहार रे अनेक जिला प्रबल ग्रीष्म प्रभाव मध्य रे थिबा बेले सुपौलर कोसी नदी चाषी चिंता बढ़ाई देछि। कोसी नदी रे जलस्तर द्रुत गति रे वृद्धि पाइबारे लागिछि, जेउ कारणरू बंधकड़ रे थिबा अंचल जलमग्न होई जाइछि। प्रशासन परिस्थिति उपरे नजर रखिछि एवं संभाव्य विपदर मुकाबिला पई प्रस्तुति आरंभ करिछि। वास्तव में गत किछि दिन हेबो नेपाल रो पहाड़िया अंचल रे लगातार प्रबल वर्षा हेतु कोसी नदी रे जलस्तर द्रुत गति रे वृद्धि पाइछि, जेउथि पई आखपाखर निम्नमानर अंचल रे जलस्तर वृद्धि पाइबा भली परिस्थिति सृष्टि होइछि। खबर नंबर 25 अफगानिस्तान को 47 रन रे हराइला भारत। बारबाडोस रे अनुष्ठित आईसीसी टी20 विश्वकप एक सुपर 8 मैच रे भारत अफगानिस्तान को 47 रन रे हराई दैछि। भारत पक्षरु अफगानिस्तान आगरे विजय पई 182 रन रो लक्ष्य रखिथिला बेले अफगानिस्तान 20 ओवर रे 134 रन करिथिला। तो दर्शक बंधु एथिला 25 न्यूज। तो एई भली प्रत्येक दिन सकाळ सकाळ न्यूज देखिया पई चैनल टी निहाती भाबरे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट रे जाई लिखि दियंतु जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।